Yang ini keren sekali teman-teman. Wadidaw, sudah ada wheel loader. Oke Jack. Dan widih, banyak sekali mainan di sini teman-teman. Wah, segera kita kumpulkan teman-teman. Pakai truk tronton. Let's go. Yang pertama, Slender. Mantap. Dan selanjutnya teman-teman, wadidaw, eskavator. Keren sekali teman-teman. Wah, ada mobil Formula 1. Keren. Bus telolet. Mantap. Mobil box. Mantul. Mobil monster. Keren. Mobil balap. Mantul. Widih, mini truk. Mantap. Kereta api uap. Keren. Wadidaw, mobil monster. Mantap. Mobil balap. Keren teman-teman. Truk tangki. Mantul. Ada bus telolet. Wah, keren sekali. Mobil klasik. Mantap. Truk towing. Wah, keren sekali teman-teman. Ada truk kontainer. Waduh, mantul. Ada mobil jeep. Keren. Wheel loader. Mantap. Motor GP. Keren. Ada mobil VW. Left lane, Dan Adelsberger trying to kick the light in, and oh, a wheel stand off the line. Mantul. Helikopter. Wah, keren sekali. Pesawat air. Mantap. Truk kontainer.
betul. Ada truk tangki panjang. Wah, keren sekali. Mobil monster. Mantap. Loader salju. Keren. Truk tronton. Wah, ya teman-teman, sudah terkumpul semuanya teman-teman. Nah, saatnya kita main di rumah. Teman-teman jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, share, and subscribe. See you, terima kasih.